Bonanine, lele, nalobi bonanine, lele, abe mamba kumikili, abe si badari, abe si limbongo, DJ Gavi, Maître Fred Escom, Gasla Beba. Tamboula, c'est vrai que marche tranquille, mais objectif, il y a quelle visibilité il y a parti dans la élection. Mais que point de vue bang bang bang, nous allons partir tout doucement. Malé mais na mulonga ya zole et carvan de mingi, donc on couvrait deux. Camion que va na manima, on a landa beto. Donc mutu que va na manima ya véhicule. Donc beto zol on va marcher. Et il y a mantois là. Bah il te va na mantois là, bah policier te va na mantois là. Donc mutu que dépasser bah policier te va na mantois. Donc beto quand tabou malé qui beto ko kwa la police. Beto melanda. C'est le travail qui fonde la valeur. Mossale le Kamalobane Belé. Président Telman, président Songela Pichou, président aussi R9, Brest la bout de la chaîne d'attaque, attaquez! Vas-y mi baleba bundi na bare pona otilo mukenge, mwaka tele mina tolere alo mina moninga, woto kanisa kana za kima yo, woto kanisa kana za banga yo, mwano yo, oza buso nani lisusu, mwano yo, oza buso amo, woto kanisa kana za kima yo, woto kanisa kana za banga yo, macheli yo ne mayiba sokola yo yo.
ya tete kuvutua matondo samu na mobilisation beto metelama na suka na kusala marche. Objectif ya tete na marche ya sport samu na kupesa beto ngolo beto bana en bonne santé ya zole samu na visibilité ya parti ya beto mezaba ke na mwa bilumbu fieti beto na kukwenda na basinsani ba vote. Chaque muntu ina mekuiza awa anafana kuvanda porte parole na quartier yandi anafana kuvanda leader d'opinion na quartier yandi na secteur yandi na kisalo yandi baina nyonso ke vandaka na arrondissement 4 Luandili et consigne kilumbi yango ina beteke kwenda na ba bureau de vote kusosa bulletin ina ke na kizizi ya muntu ve ngesosa kote ina ke le chapeau na bulletin yake vanda kizizi ya muntu ve yake vanda kumbi ya muntu ve ngesosa kote ki na chapeau ngesala choix ya iki chapeau papi choix ina ngeke sala chapeau choix ina ngeke sala chapeau onza na mpanga nge beto zaba ke na parti ya beto ke na kuluntu ya beto ya zole ina ke tête de liste na Luandili tata ozebe mezaba ya et mezaba ke yake tata ina mezola bana nyoso sans kusala iswasani ya bandinga yani ke embrasser ke bantu nyoso beto pesa yandi ngolo beto voter au maximum ba bantu mingi sanguti na manime yandi pe yani vanda na bantu mingi yani ke kuana na zulu kuna ba bantu na ke bampange yani pe na zulu kuna bazaba ke pange beto kuluntu yani ke pe na ba bantu vanda kitwadi kuna pe ba ke pesa yandi considération ya kulutila sanguti bazaba ke ina ke tan na gauche yani ke na bilandi yani ke tan na droite yani ke na bilandi beto pesa yandi ngolo ku pesa yandi ngolo ni kusola iki chapeau. Pesa ngolo ni kusola iki chapeau. Ça c'est le grand message. Ina beto ko na lukisa na makanga ya beto na bayinzo ya beto na quartier ya beto bisika nyoso ina beto kwenda zonza na mpangenge le disque les votes kwenda ngekota ngebaka bulletin ya élection locale ngesosa kote le chapeau ngebaka musapia ngekesa na on ngechula na kazi na babesa la chapeau betelanda ya kaka ni kupesa matondo na ba mama nyoso ina mekuisa kitwadi na merka betike bula ba maboko beto nata message lina yake dia katango ya kulala ve yake dia katango kuvingila ve campagne me banda et au niveau du parti officiellement na Luandili beto me lancer campagne meni kuvingila dia ka ve ba pesa nge batage kuvingila dia ka bokila nge me camarade inter nge na salave ina nge me basika wazaba ke yani ku lancer campagne iluke kwa na inzo peut-être visiteur que visa mukumisa yani sango na kencha mundu muzonza sango kencha mundu peke na tarele ainsi de suite na babanya mundu muzonza babanya mundu pe na tarele ainsi de suite et ni façon na campagne de bouche en bouche que kwenda mais kana mundu muvanda suite na injo mundu vous gardez secret que vous pouvez voter chapeau kencha mundu zabavé est-ce que ça que kwenda oui kana muzonza ve na mwanya mundu ke voter chapeau est-ce que ça que kwenda oui samuti na mugezonza na kencha mundu ngeketo kezonza na bakalenge ngekezonza na mwana pe ainsi de suite que na tansango sango ke mwangana parce que chaque mundu ke vandaka toujours na camarade ya donc moi n'était capable de na camarade pardon papa ya mundu mama ya mundu ke na partir donc kwenda voter ke sola chapeau betumelanda iya boko samna beto nyonso. Nous avons fait le bon choix et beto kepe sa kizonzi la maison za beno que élection me banda
marche ya bubiai banda sam na kuzonzi na betu nyos tu que kisalu me banda kisalu me banda kisalu me banda kisalu ya banda ngola beto kena maboko ya beno ngola beto kena maboko ya ba femme dynamique femme dynamique femme dynamique femme kele boke fe nina mwe vutla beno matondo mais mwe za sabeno que programme betke banda la descente à beto mardi sam na ba section à partie ba ka informer beno sam na ba mutuelle donc ba femme dynamique na ba mutuelle nous tout na beto créer na ta partie ba que peut aussi information en tout cas nous sobana na munu ya kufi pe inda kaka nina mais fédéral mais yake mutini beto la sikamosi yan mais zonza mamu nous sino bana na muna kata team en tout cas PCAP tous responsables, PCAP tous responsables, PCAP tous responsables, Salme Banda la paix, la figure de la maman et Mbota. Mais on a des mamans et Mbota mingi malade, makulu tellement que baké âgé, c'est pas évident que va marcher na béton. Et qu'on a me demandé que na béton, c'est vrai que venir voir dans civil, mais nous puisse quand même na la papa. Message que kaka mosi ina muzabisa ka beno. Déjà na ba t-shirt avec la dynamique, bet que na yana di boko ya gauche. Gauche, bet zonzaka gauche pourquoi? Ni côté que tima. Na gauche ni côté que tima ya muntu nyonso. Na tango anke réfléchir, c'est vrai il y a que na cerveau, mais ni tima mutu ke couper ça accord ya yanti. Ni kuna beto zonzaka, bet que na kupenda ka papa, mais yani ke na beto na tima. Mutindi ne veut. Mais la slogan est parti ya bazonzaka ki salmela. Ba me boela ya bandaki. Mais pas dynamique que na salade. Ça fait peut-être 2 ans bouliaï, il n'avait tout besoin qu'à implanter siège à béton na Mbota. Mettre les autres malmaliaï. Chapeau ya ike na béton wapi? Natima. Mambo kaka kuzonzi kefu. Si andike na béton natima donc kilumba ngoyina. Lembo ndiye meneo ni mutinji na pere.